हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु आपनकर प्रिय दिव्य आज एक नुआ भिडियो मो चैनल को आपन स्वागत जनाऊँ। तो फ्रेंड्स आपनकर बहु प्रतीक्षित ग्राम रोजगार सेवक जॉब टी आसी जाइए। तो आपण मैंने जानी ओडिशा पोस्टाल जॉब रे जेमिति मार्क सिलेक्शन रे आपनकर क्यारियर मार्क रे सिलेक्शन टी हुए। तो एथिरे सेमिति आपनकर 10 आउ प्लस 2 मार्क रे आपनकर चयन होबो। तो एथि पई कोनोसी एग्जाम रो सिस्टम नहीं। तो आपण मैंने सीधा भर्ती होई परिबे। आपनकर जदि भलो मार्क रहिछि तो आपण मैंने एही जॉब टी निश्चित पाई परिबे। तो एही जॉब टी आपनकर पंचायत ऑफिस रे आपण मैंने पाई परिबे एवं एथि पई आपनकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट एको रहिथिबा आवश्यक। तो आसंतु यार एज क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी तो डिटेल्स जानिबा। तो वीडियो टी संपूर्ण आरंभ करिया पूर्व जदि चैनल टी प्रथम थर पई विजिट करथिबे तो नोटिफिकेशन टी ऑन कर देबे एवं ऑल रे सेट कर देबे जहा फल कि विभिन्न जॉब संबंधी प्रथम नोटिफिकेशन आपण मैंने पाई परिबे। तो आसंतु जानि तो प्रथमे आसंतु जानिबा एही जीआरएस जॉब टी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पई बाहरछि। तो एही जीआरएस जॉब टी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पई अलग अलग आपनकर जिला परिषद एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेबसाइट रे आपनकर उपलब्ध रही। तो आपण मैंने प्रतिदिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिशियल वेबसाइट रे चेक करुथिबे कारण एडवर्टाइजमेंट पेपर रे किंबा आपनकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेबसाइट रे उपलब्ध रहिबो एवं यह संपूर्ण ऑफलाइन माध्यम रे अप्लाई रहिबो। तो डिटेल्स मु आगु को कहिबी आपण मैंने दया कर स्किप करिवे नहीं वीडियो टी संपूर्ण देखिबे। तो आपण मैंने देखि पारछंती जिला परिषद कोरापुट तरफ नोटिफिकेशन आसीछि 16/8/24 रे। तो ये कोरापुट जिला पई 167 टी जीआरएस पदवी आसीछि। तो एथरे को माने एलिजिबल केते कोन दरमा सब डिटेल्स देखिबा। तो आपण जदि जीआरएस जॉब टी पाउछंती तो प्रथम वर्ष आपनकर सैलरी टी रहिबो 7000 एवं प्रथम वर्ष कंप्लीट कर सारला परे आपनकर जेतले जॉब टी रिन्यू हबो तो सेकंड वर्ष को आपण 8500 करी लेखाय पाइबे एवं नेक्स्ट पाइबे आपण 8800 करी आपण प्रत्येक वर्ष एमिति पाइबे। तो आपण माने जानिथिबे ए जीआरएस जॉब रे आपनकर ऊपरी इनकम मध्ये किछि रहिछि तो जोंटा कि इलीगल किंतु आपनकर किछि ऊपरी इनकम मध्ये रहितबार आमे माने पूर्वर मध्ये सुनिछे एवं देखिछे मध्ये। तो एटा गुटे भलो जॉब जेतु मार्क बेसिस रे आपनकर भी नउछि यंग पिला माने सब चाकरी पाइबे। तो आपनकर एप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट होई गलानी 16/8/24 रु स्टार्ट होई गलानी जार क्लोजिंग डेट रहउछि 17/9/2024 अर्थात एटा हमर ऑफलाइन रे अप्लाई करिया को हुए। तो आपनकर चिठीटी 17/9/2024 सुधा आपनकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किंबा जिला परिषद ऑफिस कोरापुट रे 17 तारिख सुधा पहुंचवा आवश्यक। तो आसंतु वैकेंसी पोजीशन देखिबा आपनकर यूआर रे मेल रे रहिछि 103 टी एवं वुमेन रे रहिछि 32 टी। एससीबीसी रे मेल रे रहिछि 18 टी एवं एससीबीसी वुमेन रे रहिछि 6 टी। एससी मेन रे रहिछि 30 टी। एससी वुमेन रे रहिछि 9 टी। एसटी मेन रे रहिछि 16 टी एवं एसटी वुमेन पई संपूर्ण नील रहिछि एवं टोटल मेल रे रहिछि आपनकर 167 टी एवं वुमेन मानक पई रहिछि 47 टी। तो सेमिति स्पेशल कैटेगरी हैंडिकैप्ड पिला मानक पई रहिछि हियरिंग इम्पेयर्ड रे आपनकर 2 टी रहिछि एवं ओआई रे रहिछि 2 टी एवं स्पोर्ट्समैन मानक पई रहिछि 2 टी। एक्सपायरिसमैन मानक पई रहिछि गुटिए। तो आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रे कहिछि द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट शुड बी 10+2 पास और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सीएचएससी ओडिशा विथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपनकर कंप्यूटर रे ज्ञान थिबा आवश्यक एवं 10+2 पास करथि आपनकर आवश्यक। तो आपण जदि 10 क्लास एवं +2 पास करछन्ती एवं आपनकर गवर्नमेंट एफिलिएट रु किछि जदि पीजीडीसीए डीसीए किबा बीसीए एमिति किछि कोर्स रो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अछि तो आपण माने अप्लाई करि परिबे। तो ही जीआरएस जो पई आपनकर ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवश्यक। जदि आपन पाखरे ओ लेवल नाही ताले आपनकर डीसीए बीसीए पीजीडीसीए एमसीए इत्यादि सर्टिफिकेट थिले मध्ये होबो एवं एई सब सर्टिफिकेट आपनकर जो गवर्नमेंट एफिलिएट एवं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रो होइथिबा आवश्यक। तो आपण जोंठु भी आपण कंप्यूटर सर्टिफिकेट आणुचंती तो आपण माने तांको आगे पचारंदा आपनकर जे गवर्नमेंट परमिशन अछि किबा गवर्नमेंट एफिलिएट सहित आपनकर संपर्क रहिछि कि। तो वर्तमान जानिचंती गाँ गहली रे सब कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन मान खुली रहिछि। तो सेठारे जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट गुड़ाक दौरान तो सेटा गवर्नमेंट एफिलिएट किंबा तो कौन से ही जानते तो जोटा कि प्राइवेट जॉब पर आप इलिजिबल हे गवर्नमेंट जॉब आप इलिजिबल हे ना। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंप्यूटर करने आगु कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आने आगु पचारतु। तो तापर आसवा आपंकर एज लिमिट रे तो आपंकर एज टी 18 वर्ष रु 40 वर्ष मध्य पिला माने एप्लाई करें। तो 1/8/2024 सुधा आपंकर जदि 40 वर्ष हो तो आपण मैंने एप्लाई करें। तो आपण मानक पई एज रिलैक्सेशन रही एससी एसटी एससीबीसी वुमेन कैटेगरी 5 ईयर एज रिलैक्सेशन रही एवं फिजिकली हैंडिकैप्ड पिला 10 ईयर एज रिलैक्सेशन रही अर्थात से 50 वर्ष होते एप्लाई करें एवं एससी एसटी एससीबीसी 45 वर्ष होते एप्लाई करें। एप्लाई बर्तमान आसतु
এই অଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ 10 କ୍ଲାସ୍ର ସମସ୍ତ ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ସମସ୍ତ ଇଏରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ ଏବଂ +2ର ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ କଲର୍ ଫଟୋକୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ଫଟୋଟି ଥିବ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଡ୍, ପୋଷ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପିନ୍ ଦେଇଦେବେ ଏଠି। ତାପରେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ସମାନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଡୁ ଲେଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏବଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ମେନସନ୍ ପୁଣି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିବ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କ'ଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରି ଲେଖିବେ। ୟୁ ଆର୍ ST, SC, SCBC, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡରରେ ଏଠି ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଲେଖିବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଖିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି PWD ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ। ତ ହୁଏ ଆପଣ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ତ ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ କି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତ ଏଠି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ରେ 10th ଲେଖିବେ। ଏଠି ୟାର ପାସିଂ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କସ୍ ଏବଂ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ 600 ମାର୍କ ଏବଂ ଏଠି 600ରୁ କେତେ ରଖିଲେ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରଖିବେ। ସେମିତି ଏଠି +2 ମେନସନ୍ କରିବେ, +2 ଏବଂ ଏଠି ୟାର ପାସିଂ ରହିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 600 ରହିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ। ତ ଏମିତି ଏ ପେଜ୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏକ ଖାମରେ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଫ୍ରମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ଏବଂ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଟୁ ଦି ଚିଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କମ୍ EO, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୋରାପୁଟ, ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋରାପୁଟ, ପିନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 764020ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏମିତି। ତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 10 କ୍ଲାସ୍, +2 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଜେରକ୍ସ କରି ଦେଇଥିଲେ ତ ତାର ଅରିଜିନାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଦେଖିବେ। ଯଦି କିଛି ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପନିସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ এই GRS ଜବ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଟେ। ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଏ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ GRS ଜବ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଯେମିତିକି PO ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ହୁଏ। ତ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଏହା ଉପରେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।